Hello. Pai Gugan sob lokode sromoram salam jane dia se. Aji pe olap tin tibule noare kine time par hoise. Aji amar khan lokode ami ekta beshi important laga isro laga kotha. Amar khan isro lokode bisas kura khan jani thakibo karone ami ekta কথা ভাগ কৰিবলৈ মন আছে আৰু হেতুটো হলে কি লাগা আছে বলে কলে যদি দুনিয়াতে বিজনেস কৰা এটো ধন পাবলৈ ৰাস্তা লাগা দুনিয়াতে 80-90% দু বিজনেস লাগাই আছে বাকি বলে এটো কিষান খেতি কৰা মানুহখান এনে নিজে লাগাবো খাবো ওলাবো এটো নিচিনা হে কিন্তু 80-90% neshina dole kineka korigine lab pabo aru kineka korigine niche aram kori thakibo itu kora beshi ase aru itu isor na hadem dibi itu business to thakise aru isor bi goise dar pasta dia logode pasta lab paise duda dia logode duda paise ekta logode tigine joadu lab nabagine thakise to karni khombra কোয়া ইটো লাগা ঈশ্বর বি এটো বিজনেস লাগা দো কোয়া আসলে ইটো নেশনা দুনিয়া দে ইডিয়া আমার খান পোস্টি তাক বি একদম ব্যাকওয়ার্ড জায়গা তাক বি সোসাইটি বিজনেস বেশি ওলাই আছে ধনী একদম আসানি আসানি পাইকনে যাবলে রাস্তা বেশি ওলাই আছে হিতু লগতে আমার খান সাবধান থাকিব কাৰণে ইম্পর্টেন্ট আমার নাকালেন ঈশ্বৰ লগতে বিশ্বাসী কৰা মানুহখান এটো বিজনেস কৰাটো এটো পাপ নহয় গলতি নহয় ঈশ্বৰ বি এটো কইকনা আছে কিন্তু পিছতে আমাৰ খান লগতে হুশাল নকৰিলি যদি আমাৰ খানকে ঠুকাই দিবলে আমাৰ খান উল্টা ৰাস্তা যাবলে পাবলে এটো বাইবেলতে লিখি কিনা আছে এটো কাৰণে আমি এটো অলপ কব আৰু এটো নকোৱা দেমতে আমি একটা আমরা খান জানি থাকিব কাৰণে এটো অলপ এটো কব এতিয়া দুনিয়াতে মানুহ খান মৰাই দিবলে পাকলা বনাবলে আৰু ইন্টাৰনেশনাল ঠকাবলে কিমান ওলাই আছে দুনিয়াতে এতিয়া নিউজ দি শুনি আছে আমাৰ নাকা মানুহ বি আছে কৈছে আৰু ষ্টেট আলাগ আলাগ কান্ট্ৰি আলাগ আলাগ পৰা ইন্টাৰনেশনাল ভাল কাম দিব আৰু একদম মইনা তলপ পিছি দিব কইকিনে পছলাই লৈ যায় কিনে উল্টা ৰাস্তাতে ঠকাই দিয়া আৰু ইটো নেশনা জেল দি ধৰা তাকবি আমাৰ খানটো শুনি কিনে আহি আছে হিটো হে নহয় কিনে আজি আমাৰ খান ট্ৰাক পখি কিনে ধৰা মানুহ খান এনে চাইলি যদি এনে উত্তনাৰী মানুহ আমাৰ নিচিনা উত্তনাৰী মানুহ খান দুজন ধৰিছে তিনজন ধৰিছে আৰু তাৰ খান হাততে এটো 3 crore লাগা দাম থাকিছে নহলিবা কবদি হলিবি 70 লাখ 80 লাখ লাগা দাম থাকিছে বলে কৈ আছে তো আমি পূজা হিচাপে ইটো উত্তনাৰী মানুহ খান হিমান ক্ৰোৰ টকা লাগা দাম দু কোট পাইছে তো ঠুকাই দিয়া মানুহ কোনবা আছে বলে আমি খান বুজি আছে হিতু কাৰণে হিতু নিচিনা দুনিয়াটো ভাল কৰি দিবলে বি কোনোবা ভাবনা আৰু বিয়া ঠকা বলে বি কোনোবা বেছি ওলাই আছে হিতু কাৰণে ঈশ্বৰ লগতে বিশ্বাসী কৰি কিনে থাকা খানটো আমাৰ খান হয় হিতু লগতে আমাৰ খান লাখি থাকিব কৰিব হলে বি কিতিয়া আমাৰ ঈশ্বৰৰ লগতে ধৰ্ম কৰা ৰাস্তা পৰা আলাক যাবলে আহিব লগ পাব হিতু তেমতিটো সাবধান থাকিবি বলে আমি কবলে মনটো ইটো আছে এটো কাৰণে কোৱা নিচিনা আমি আমাৰ লাগা এক্সপেৰিয়েন্স কথা পিছি নকব দিলে বাইবেল দিবি এনেকা লিখি আছিলে এটো কোনি বুৰি আছে তাৰ হি বুজিবি বলে কৈ কিনা আছে এটো কাৰণে আমি এটো একটা দুটা বাইবেল কব আপুনি নিজে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি শুনিব কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে Revelation chapter 18 verse 3 de inaka puri ase kili mane sati sob jati sob manu khan tar laga pipo chari trikaya bi kene
nisa hoboli tisi amar to ido amar au kota to itu tar laka khong uta mutu bra ido po sop nisa hoise ko kena ase kun laka itu thuni hoboli dia kun ase tar bra ido pilaise aru itu khai kine nisa hoise ko kena ase aru prithvi raja khan pora tar lokade pipuchari kam kuri loise aru prithvi de pipari kora manu khan tar laka sampati de lak besi bua karne thoni hoise enoka kori kena ase dei itu karne ami first tik one nishina amar thun ola bole aru rasta khuli bole itu besi olabo aru hitu khan bible di tu koi kena ase itu karne pipari manu khan sob tu thoni hoise koi kena ase thun bisara dem de amar khan atma amar Prabhu Ishur to napahori bokarne ami itu laga kotha koi ase aru second day Proverbs chapter 18 verse 23 aru saki laga pohor tumi bara uchala nakuribo aru thulha aru tolhan laga awas kitia bi tumi bara nahunibo kili mane tumi laga pipari khan tu prithvi de tangor manu khan thakise aru jati khan suk tu tumar chatu bra thoni hoise enaka kokina ase eto saki laga bohor aru thulha tulhan laga to nolabo bele goa meaning to amar khan dunia je thaka dem de tinaka shanti pai kene tinaka eto sati uti kori kene etu nishna moja kori aru khushi pai kene thaka do pohor saki laga pohor bele godam isur laga ananda do kitia bi nohobo meaning hitu khan logati isur jasman kitia ahebo hitu laga kotha koi ase isur jasman ahadem de thuni hoigene ekdam khushi pai gene thoka pachi inka kori gene ekdam khushi pai gene thaka dem de isur do ahebo hitu dem bra do itu ujala do nohobo isur jasman kora dem de do itu kele kalti kuri kena ase dunia de kalti kuri kena ase itu laga kotha koi ase number 3 de Revelation chapter 13 verse 13 hitu tiliyo chanwar para tiliyo nekaya ase TILIYO nekaya ase tiliyo chanwar para tangor asret kam kuribo aru manu khan sub ake de sukur para prithvi de joy namai tikhai se enaka kokina ase prithvi de joy namai tikhai se phai kokai khan meaning hitu laga thun thaka manu itu brado edu janwar bele bible di kokina ase edu janwar ulabona manu hobona ki hobona jane kintu hitu laga malik khandu kundu dunia thuni hoboli dia ase hitu laga tu ekdam hitu bible de janwar bele koi ase kile mane itu ekdam asrit tar thun tangor hi nohigene dunia de manukan aya iman ta kori isor du hitu ase na ki bole bhavana kori bole mon american ekdam mukus pia ho bole kambi inaka dikhai dibo kele akas se joy aibi bele bole bi amar laga ido 666 laga channel ido video dibi koi kena ase ekdam asrit kam itu joy tak bi namai kene manukhan logade thukai dibo enaka koi kena ase hitu hi noi kena aro 4 number de second Thessalonians chapter 2 verse 4 de kun nichur bra uthi jabo aro isor inaka kuwa nam aru aradhana laka bostu sub birot kuribo mane isur laga kam isur laga nam de ula isur laga edo guanishna edo sandi mar nohaliba Christmas di edo nishna nohaliba edo Easter sandi edo nishna kuwa aro prarthana kora kisim kisim itia dunia de
itu amra khan beshi class hoikine uladu amra khan tikhikine ase itu nisna isur inaka kwa nam aru aradhana laga postu sob birod kuribo aru isur laga krija khorde puhikine tar he isur ase inaka janai dibo inaka tak ulaboli ase dunia di amra khan itu bhalke bhavana koribi himan tak power loikine akas pra joy namikene aru mohi isur ase moike thoram koribi bele tak pi ulabole bible di likhikene ase pai ko ke khan Jenner bele Bible di mati ase kintu Jenner ulabona muti bona noliba manu hi ulabona amra khan na jane himanda power loikine ahibo aru itu dole tar nichor thakat pran hoy Bible di koikena ase itu du Satan thakat bra ahibo bele likhikena ase number 5 de 2 Thessalonica chapter 2 verse 9 de inaka koikena ase hitu kanon phanga ekjon ahatu Satan laga shakti de kam koribo kam kori kine thukai dibole asurit kam aru sign sub thak thukai dibo enaka korina ase aru ekbar boribo hitu kanon phanga ekjon ahatu Satan laga shakti de kam kori kine thukai dibole asurit kam aru sign sub thaki thukai dibo enaka begina ase eto manukhan bhabibo ai itori isur ase tar iman ta kura de isur hi ase bole isur laga thoram nokora pore bodon nubua manukhan do isur logodi thoram gorlibi christian manu holibi eto pore bodon noa isur thik loikene fornican nuhua khan do aya gua do isur do idui ase bole thukai dibole iman tak kam ahibo aru etu to le hotai karone noy bible di likha to olap time karone ase aru tar bisodu to le edo isur judgment ahibo kitya ahibo etu time di to edo tar chiro hoi jabo inka ase etu karone ami koikena ahane sina amar christian manu khan bi poripodon paikene thaka man khan bi business kura to galdi noy hulibi aste ekdam hitu ulta rasta bale jabole bible de itu koa to amra khan puchi ase kintu itu time de amra khan christian manu poripodon paikene thaka business kura party hulibi amra khan sob to ito Satan laga hatote jaise bole koa noy hulibi yate ekta kotha koi kena ase Revelation chapter 18 verse 4 de itu pasode sokut pra tusara awas ekta moi hunise tar pra ulai ahibi moi laka jadi manu khan kile mane apone khan pi tar laka pap laki jabo na hole tar laka tuk laki jabo inaga meaning itu national last humode isur bra American tar logode improve hoikine ekilogode miligine thakilibi isur jana manu khandu itu pap dibole time hojase dia aru judgment koribole time pungji jase itu time de kwa awas itu ase itu kun bra hunise Yohan bra huna ase do revelation di kwa do Yohan itu forehead Yohan bra itu awas do itu pap logode tumra khan nalaki bo karne tar pra ulai ahibi meaning tar pichete najabi bole aya itu hi ase isur tu itu hi ase bole amra khan asret pai thakadam de itu awas to ulabo itu time de manu khan puju aya hosage itu to nohoy de itu to bible de nika likha asle itu ase bole amra khan pujibo aru tar pra ulai ahibi bole itu bible de ko ase last de Revelation chapter 18 verse 19 de aru tar khan supra nichur matha de thuli hali kene nam montuk te kandibo aru kobo aya hitu tamor sohor khut chaka para
Samator de Chahas Malik Khan Sup Tar Laga Sampati Para Thuni Hoise Kintu Ek Khonda de Tar Sup Nosto Hoise Ble Itu Gua Nishna Dunia Peshi Itu Nishna Thaka Dem de Isur Jasmine Ahijabo Itu Dem de Ek Khonda Majority Himan Thun Dolot Dunia Asurit Kam Thakadu Sup Tu Chiro Hojabo Aru Itu Dem de Isur Najani Kine Thaka Khandu Niche Mathadi Thuli Haligine Itu Kobo Thuli Haladu Kiase Pele College Di Dia Gua Nishna American Dunia de Sondor Phal Pia Anando Itu Sup Tu Harash Upai No Hoigene Khau Saude Itu Nishna Eko Kam Nai Pele Koa Meaning Niche Jibandu Niche Kamdu Ami Iman Thun Thakadu Eko Kam Nai Pele Bible de Sup Koigena Se Hitu Time Pongja Dem de Dole Idia Chiman Suna Chanti Don Dolot Kunubi Kini Bole Lobole Monwa Kunun Olabo Kele Isur Jasmine Ahijashin Edo last time do Ido Hidu time de Edo Isur Najana Khandu Ido Nishna Jabo Ido Karne Ami Kobole Monwado Pai Koge Khan American Thun Bisara dem de Amar Isur Niche Monbra Niche Bodipodan Bra Hatai Najabo Aru American Saptan Hoikine Thakibo Karne Ami Itu Olap Koigena Ase Ami Kwai Kena Anishna Theologian Pi Nohoi Ami Chapter Nakona Jane Holibi Bible de American Dunia de Olabole Aru Itia American Sukubra Dikha Practical de Chuabi Hitu Nishina Chuabra American Christian Manu Asol to Hushal Kur Thakibote Bele Itu Olap Koyase Sob Logade Isur Ashabat Koribi Next video di log Koribole Partner Kore Thakibo Sob Logade Salam